Kung gusto nyo ka mangitag pamaagi to increase your income, ang philosophy lang dyan nato ani is that you need to find a problem na kaya nimo solusyonan and mao na siya ang imuhang potential na sideline or ang imuhang business. Because kung naa magug kay negosyo guys, what you're technically doing is you're solving a problem na nakita nimo sa market, and because ikaw ang solusyon sa problema, bayaran ka sa mga tao, in this case ang customers, para masulbad nimo ang problema. Supply and demand ba na siya? If there is a demand in the marketplace and you can supply it, therefore you're going to make money out of it. Ana lang jud ang basic nato na economics when it comes to having or running a business. When it comes to starting a business tapos mangutang ka, honestly lang, dili jud siya advisable. Because dako kayo ang imuhang risk and dili pa jud sure kung ang imuhang negosyo ba kay mulahutay o dili. Naghulam kag kwarta para masugod na imo imuhang negosyo, unya nagbayad kag interest, unya dili pa jud ka sure kung naay mupalit si mo mga produkto, kung malugi ang imuhang negosyo, sigurado baon ka sa utang. That is why it is better to borrow money for business expansion. Naa naman ko kay pweba na kani ang imuhang idea nimo kay naga-work siya. Kulang lang siguro ka og supply para ma-fill nimo ang demand sa marketplace. That is why kung makuha ka og loan, bahala na nagabayad kag interest ginagmay, pero na-calculate naman gud nimo na mas dako ang imuhang odds of winning because you already have a proof of concept and mas confident na kakaron na mag-expand kay naa naman kay pweba. Though naa po tay mga story sa dunggan no wherein nagsugod sila sa ilahang negosyo from scratch and what they did was borrow money. In fact, somehow mao po na ang nahitabo Nangutang ni para magkaroon og computer because mao man to among kinahanglan para sa amo ang business. Ang kalahian lang is that at that time I was doing it sideline. Tapos amo ang pambayad sa katong computer is manggikan sa among sweldo kung sakali kulang pa ang halin sa among negosyo. Dara po nimo makita ba na do you want to be aggressive wherein you go all in, mangutang jud ka, you're going to risk it all na medyo ubang tao na mauna ang ilahang gihimo and nagiging successful pud sila. Well naman, you can also take the approach of conservative ka gamay wherein mag-sideline sa ka, i-test sa nimo ang market, pag nakita nimo na okay na iyang panagat, then pwede na ka mag more aggressive because na naman kay pweba na naga-work siya. So lain-lain magud ta og style kada tao. Ikaw magyapon na nakaila sa imong sarili so you can adjust on your own. Basta ang importante lang jud when it comes to business is find a problem na kaya nimo solusyonan, and you really have to consider your finances. Whether you're going to borrow money or not to start your business, depende na lang dyan sa imuha kung kaya ba nimo siya ma-pull off. Para sa imuha, how can you increase your income? Put your answers in the comment section.